স্টেপ বাই স্টেপ ড্রয়িং করার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে সেগুলো হলো পেন্সিল, স্কেল, ইরেজার, শার্পনার, ড্রয়িং কম্পাস এবং কালার। লেটস স্টার্ট। Step by step truck drawing. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Step 6. Step 7. Step 8. Step 9. Step 10. Step 11. Step 12. Step 13.
14